السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا مقصد خالص اور خالص فیس بک پہ آنے کا یہ ہے کہ کل میں اپنی بستی سے گزر رہا تھا۔ چند نوجوانوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ گمراہ ہیں، لیکن میں ان نوجوانوں کی حقیقت جانتا ہوں۔ وہ نوجوان پہلے کیا تھے اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے کے 5 وقت کی نماز کا پابند بنا کے، تہجد کے پابند بنا کے ان کے دلوں میں نور ڈالا اور ان کے چہروں پہ اللہ تعالیٰ نے نور ڈالا ہے، نور دیا ہے۔ لیکن آج میں نے جب بستی میں اس بات کی تحقیق کی ہے کہ ان کو یہ نوجوان گمراہ کیوں کہتے ہیں۔ چاہے علماء دیوبند کا آپس میں جو بھی اختلاف ہو، وہ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ کشمیر جو ہے یہ دارالحرب ہے، نہ کہ دارالامن ہے۔ اور 2017 میں جو فتنہ دیوبند کے اندر برپا ہوا ہے دو دڑوں کے بیچ میں، چلے مولانا سعد اور عین علماء والوں کے درمیان جو بھی ہوا ہے، لیکن یہ ایف بی پہ، فیس بک پہ نہیں آنا چاہیے۔ بعض علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس مسجد میں نہیں جانا چاہیے، آہنگر مسجد میں جانا چاہیے۔ جن نوجوانوں کو آپ اس وقت کہتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، ان لوگوں نے دین میں کون سے نئی بات انہوں نے اپنی جو ایجاد کی ہے، ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ اگرچہ علماء کے درمیان مولانا سعد علیہ رحمہ یا باقی علماء کے درمیان اختلاف ہے، یہ اختلاف تو ایک بند کمرے میں حل ہونا چاہیے۔ کیونکہ آج میں نے جب بستیوں میں دیکھا، دو گاؤں کی حالت میں نے دیکھی، ایک نوجوان دوسرے نوجوان کو کہتا ہے کہ آپ گمراہ ہیں۔ وہ نوجوان جو کل تک چرس پینے میں ملوث تھا، شراب پی رہا تھا، آج وہی نوجوان ایک مسجد کا مؤذن ہے، اور آج دوسرا نوجوان اس کو کہتا ہے کہ آپ گمراہ ہیں۔ اس نوجوان نے دین میں کون سی نئی بات ایجاد کی ہے کہ آج لوگ اس کو کہیں گے گمراہ ہے؟ اگرچہ علماء کے بیچ میں اختلاف ہے، علماء آپس میں ہی اس اختلاف کو حل کرے کہ اگر مولانا سعد علیہ رحمٰن علماء کی کوئی بات نہ مان رہا ہے تو لوگ اور علماء کہے کہ مولانا سعد گمراہ ہے، یا یہ لوگ کہے کہ فلانی شخص گمراہ ہے۔ لوگ یہ نہ کہے کہ جو تبلیغ میں لوگ جڑ گئے، جو سعد والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس میں ایسے نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ شراب پی رہے تھے، ڈرگس کے شکار، ڈرگ ایڈکٹ تھے، چرس پی رہے تھے، قہوہ خانوں میں زندگیاں گزار رہے تھے، آج وہ تہجد کے پابند ہے، 5 وقت نماز کے پابند ہے۔ جب میں نے کل مسجد میں ان کی حالت دیکھی، وہ مایوسی کے شکار تھے، وہ مایوسی کی حالت میں تھے۔ ایک نوجوان دوسرے نوجوان کو کہہ رہا تھا میں فلانی کے گھر پہ گیا تھا کتاب لانے کے لیے، اس نے کہا میں آپ کو کتاب نہیں دوں گا، آپ گمراہ ہے۔ آپ نے کیسے پورے کے پورے لوگوں پہ گمراہی کی فتویٰ لگا دی ہے؟ ذرا اپنے آپ پہ، اگر آج یہ کشمیر دارالحرب ہے، جنگ کا میدان بنا ہوا ہے، جبکہ باطل طرح طرح سے چاہتے ہیں، یہاں کے نوجوان وقت کا فرعون چاہتے ہیں، یہاں کے نوجوان شراب پیے، چرس پیے، گانجا پیے، ان کو اسلام سے دور کیا جائے گا، اس وقت یہ فتنے برپا کرنے کا کیا حق ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کیا آپ باطل نظام کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں، یا امام مہدی علیہ الرحمن کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں، یا آپ دجال کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں؟ ذرا اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھیں۔ جب قرآن کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتَّخِذْ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ جَنَّةٌ، جو لوگ خدا کے حکم کے مخالف زندگیاں گزارے اور گات لگائے بیٹھے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، ذرا اپنے گریبانوں میں جا کے دے، کیا ہم صحیح اسلام پہ ڈٹے ہوئے ہیں؟ کیا ہم باطل کے مقابلے میں سیسے پلے ہوئے دیوار کی طرح کھڑا ہے؟ اگرچہ قرآن کی آیتوں کا انکار ہوا، کیا ہم نے اس وقت آواز اٹھائی ہے؟ اگرچہ طلاق کا انکار ہوا، کیا ہم نے اس وقت آواز اٹھائی ہے؟ کیا خالی آواز ان نوجوان معصوم نوجوان جو کلمہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، آج وہ کلمہ کی قدر کر رہے ہیں؟ لا الہ کا تقاضا ان کے دلوں میں ہے کہ لا الہ کا تقاضا ہے کیا؟ آج ان کو گمراہ کی فتویٰ لگا رہے ہیں، اس مسجد میں نہیں جانا ہے، اس مسجد میں جانا۔ بھائی یہ تو ہمارے باغ ہے، اس باغ کے پھول ہیں، ان بیچاروں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تبلیغ میں جا کے انہوں نے کچھ صورت سیکھے، تبلیغ میں جا کے کچھ حدیث انہوں نے وہاں پڑھ لیے، نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ علماء کے درمیان اختلاف ہے، آپس میں اختلاف حل کرو۔ ایف بی میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ فیس بک پہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے قوم کو علماء،
चाहे मेरे लिए सब उलमा के लिए मेरे दिल में इज़्ज़त, चाहे बरेली से कोई ताल्लुक़ रखता हो, चाहे अहले हदीस से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे उलमा देवबंद हो, मुफ्ती अयूब साहब हो, मुफ्ती नज़ीर साहब हो, मौलवी रहमतुल्लाह साहब, अल्लाह ताला उसको सेहत व आफ़ियत दे, उसकी लंबी ज़िंदगी दे। इस कौम को उसकी ज़रूरत है, लेकिन उलमा को चाहिए कि ये मसले बंद कमरे में हल करे। कश्मीर जो है दारुल हरब है मेरे उलमा, ये कोई दारुल अमन नहीं है। बातिल ने यहाँ लाइसेंस दे के शराब के अड्डे खोले। क्यों खोले? कि जवान शराब पिए, सिनेमा खोले, इस्लाम को छोड़े। इस वक्त फितना बर्पा करने की क्या ज़रूरत है? अगर 2017 का फितना आज 2023 में उठाने की क्या ज़रूरत है? 2017 में इसको दफन किया गया, 2023 में क्या आप लोगों को ये समझाना हम आलिम हैं और इस दुनिया में कोई आलिम नहीं है? क्या आप कहते हैं ये फ़िरका है? कौन सा फ़िरका है? मुत्तहिद हो तो बदल डालोगे निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरोगे चीख चलाते हुए। मैं मौलवी रहमतुल्लाह साहब, मुफ्ती नज़ीर कासमी साहब, मुफ्ती मुज़फ़्फ़र साहब, मुफ्ती अयूब साहब, जितने भी आलिम हैं, आप अपने उलमा को कह दीजिए ये जो मसला है ये सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए, ये किसी चैनल पे नहीं आना चाहिए। मैं अपने गाँव में जिन लड़के कल तक शराब पीते आज नमाज के पाबंद बने हुए, उनके चेहरों पे मायूसियाँ देखी मैंने। वो गम के शिकार हो गए थे जब वो जवान उनको कह रहे थे आप गुमराह, जो नमाज में भी नहीं जाते, जो मस्जिद का दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। यहाँ तो लोगों को पता नहीं कलमा क्या है, लोग तो बड़े दावा के साथ क्या हम ऐनाप है, उनको ये भी मालूम नहीं है ऐनाप के उलमा कौन है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे उलमा जब वाइज, हमारे मुबल्लिग जब मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आते हैं तो बड़ा दावा करते हैं वातस्मु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। और इस वक्त ये इत्तेहाद जो उम्मत को दावत देती है, इत्तेहाद वातस्मु बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, आज क्यों नहीं इसकी दावत दी जाती है? आज क्यों साद वालों को आप साद मौलाना साद अलैहिर्रहमान के साथ जो इख्तिलाफ है वो निभाए, बंगला वाली में जाके निभाए, और कश्मीर में उठाने की बात क्या? यहाँ इत्तेहाद है आपस में, यहाँ इत्तेहाद, यहाँ सब भाई भाई है। क्या आप दुश्मन एक भाई को घर के अंदर दुश्मन पैदा करना चाहते हैं कि हाँ ये उलमा के साथ है, मौलाना साद के साथ है, एक भाई दूसरे भाई को गुमराह की फतवा दे? अल्लाह ताला के हाँ वहाँ आपको पकड़ होगी, क्योंकि ये वो कौम है जिस रास्ते पे इस कौम को चलाया जाएगा, ये कौम उस रास्ते पे चल जाएगी। लेकिन कसूरवार वो उलमा होंगे जो अपनी शख्सियत को दुनिया में उजागर करने के लिए फेसबुक पे आते हैं और अपने मसला का प्रचार करने के लिए फेसबुक पे आते हैं, और उन नौजवानों के दिलों में, दिमाग में, उनमें तफरुक डालना, अज़बियत का शिकार करना, शख्स परस्त बनाना, ये उलमा का काम है। जब उलमा किराम को हिट होना है, हिट नहीं हो जाते, या राजम और मीज़ान का इनकार करेंगे, या खबर का अजाब का इनकार करेंगे, या डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल को हुक्म कुफर लगाएंगे, या गालिब को हुक्म कुफर लगाएंगे, या जाकिर नाइक को हुक्म कुफर लगाएंगे, या मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा को हुक्म कुफर लगाएंगे, या किसी दूसरे आलिम को हुक्म कुफर लगाएंगे। बस यही हुक्म कुफर, मुनाजराबाजी, बस यही कश्मीर में रहा, बस इतना ही इल्म है, बस यही काम है हम लोगों का। बस उन माओं को क्या जवाब दोगे आप रोज़े महशर के दिन, जिन्होंने कहा, जिनके बच्चों ने कहा अर्ज़ु लिल्लाह वल हुक्म लिल्लाह, ज़मीन अल्लाह की है, कानून भी अल्लाह का ही होना चाहिए, जिन्होंने इसके लिए मेहनत की, अपने जाने निशावर कर दिए, अपने सर कटाए, उन्होंने अपने जिस्म के टुकड़े कराए, उन माओं को क्या जवाब दोगे? उन शहदा को क्या जवाब दोगे आप रोज़े महशर के दिन? ये मुनाजरा बारी से क्या यहाँ बंद होने का नाम नहीं लेंगी? ये फितना उठाना, फितना बर्पा करना और नौजवानों को आपस में टकराना, नौजवानों को जहनों को मुतफरिक करना, उनमें तफरुक डालना, बस हमारे उलमा का ये काम रहा। अगर कोई मसला है हमारे कश्मीर के अंदर, हमारे उलमा आ जाए, रहीमिया जाए, बिलालिया जाए और मदरसा पिंजूरा में जाए, वहाँ हल करे ये लोग। लेकिन फेसबुक पे ना मुफ्ती अयूब को आने की ज़रूरत थी, ना हमारे रूप साहब को, मुफ्ती रूप साहब को अल्लाह ताला उसको सेहत दे, ना उसको आने की ज़रूरत थी, ना मुफ्ती नज़ीर साहब को आने की ज़रूरत थी। ये तो मुफ्ती नज़ीर साहब भी जानते हैं, हमारे सब उलमा जानते हैं कि कश्मीर के मसाइल क्या है, कश्मीर में क्या चल रहा है इस वक्त, और वक्त का फ़िरौन क्या चाहता है, नमरूद क्या चाहता है यहाँ पे, वक्त का दज्जाल क्या चाहता है यहाँ पे, अबू जहल क्या चाहता है, कौन सी तब्दीली करना चाहता है यहाँ पे। और क्या ये वक्त आपको याद नहीं है कि एक दिन आ जाएगा यहाँ कुरान पढ़ना भी मुश्किल होगा? अल्लाह ना करे कि मसर की तरफ यहाँ भी हो जाए कि सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पाबंदियाँ लग जाए। मसला तो ये उठाओ, अगर उठाना है कि कॉलेजों में, मदारिस में, हमारे स्कूलों में इस्लामी वो बुर्का नाफिज किया जाए, हिजाब को नाफिज किया जाए।
मसला ये उठा दी जाए कि सूद को ख़त्म कर दिया जाए, मसला ये उठा दिया जाए कि शराब को यहाँ ख़त्म कर दिया जाए। एक तरफ शराब पे पाबंदी है, दूसरे शराब की लाइसेंस दी जाती है, इस पे बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। जो हमारे नौजवान शराब छोड़ने के बाद इस्लाम की तरफ आए, बस उनको फतवा गुमराह की, दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लगी है, घर के ही चिराग से। ये मेरे नौजवानों, आप मायूस नहीं होना। वला तहिनु वला तहजनु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, और कभी आप खौफ हार गम में मत पड़ जाना। इन कुंतुम वला तहिनु वला तहजनु वअंतुमुल आलौना, और तुम ही बुलंद होगे। इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त है कि अगर तुम मुमिन हो। फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो नार जहन्नम से बचाया गया। फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलल जन्नह, और उसको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। व उदखिलल नार फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, उसने कामयाबी पाई है। मेरे नौजवान, ना आप गुमराह की फतवा की तरफ जाओ और ना आपको मायूस होने की ज़रूरत है। आप जैसे काम कर रहे हो दावत के लिए, इस उम्मत को इस वक्त दावत की बहुत ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। आप अपने बस्तियों में, अपने हलकों में, अपने गाँव में आप काम करते रहो दावत व तबलीग का। अल्लाह तुम्हारे साथ है इंशाअल्लाह। वो बदर के फरिश्ते, उनको अल्लाह की नुसरत, वो तुम्हारे साथ है। आप काम करते रहो। और आज मेरे पास इतना तजुर्बा है और मेरे पास इतना रिसर्च है। हर गांव में अगर 100 जवान है, 99 जवान आज चरस, आफीम, ड्रग एडिक्ट बने हुए हैं। इस वक्त इस कौम को ज़रूरत है दावत व तबलीग की, और लोगों को जुल्मत से निकालने के लिए, रोशनी में डालने के लिए आप काम करते रहो। इंशाअल्लाह आपसे अल्लाह प्यार करता है, आपसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार करता है। उस इंसान से बढ़कर कोई इंसान ही नहीं है जो हक के लिए बुलाए, जो दीन के लिए बुलाए। और इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाओगे एक दिन। और आप काम करते रहना। और इकबाल जवानों से ही मुखातिब क्यों होता है? उक़ाबिरु जब बेदार होती है, जवानों में नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आपका भाई शौकत फलाही इंशाअल्लाह आपके साथ है। अपने गाँव में आप काम करते रहे और लोगों तक दावत पहुँचाते रहे। अल्लाह आपका नासिर व हामी होगा। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।